over 200. We are right now passing on our left-hand side the Playhouse, part of the Royal Theatre in Copenhagen. It's not part of the Copenhagen Light Festival in that sense, but it lights up the evening so beautifully here in Copenhagen, actually nearly every single night. And just as we're passing it, right after that we have a very special installation. It is this blue light moving like waves, and it is actually called the Wave. And this we have enjoyed for about more than 2 months now. And I can see that we even see the jellyfish on this beautiful backdrop. Vi kan da få lov til at møde jellyfish igen, netop form af denne meget smukke blå lysbølge. Det var da helt fantastisk, så kan man være så heldig. Wave er en gammel kending. Faktisk, den er her tilbage på OB-plads siden december. Det er de ikoniske 80 meter lange lyd- og lysskulptur. Her kan I vandre igennem den og rundt om den, og med jeres bevægelser faktisk påvirke værkets lys og lyd. The Wave er tænkt som en levende fortælling, hvor lyd og lys i samspil skaber en cyklisk og uendelig bølgeoplevelse eller bevægelse. So this 18-meter long sound and light sculpture called the Wave